बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने देखने और सुनने वालों को हमेशा ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह रखता है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंतहाई अहम इशू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ सियासी सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जा रही है। अब तक बातें की जा रही थी कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ की वापसी का वक्त देने से सिर्फ गुरेज किया जा रहा था, अदरवाइज़ पूरी तरह से नून लीग की तरफ से ये ऐलान किए जा रहे थे कि नवाज़ शरीफ हर सूरत वापस आएंगे और इलेक्शन से पहले उनकी वापसी ज़रूर होगी। लेकिन अब इस चीज़ पर तस्दीक की मोहर सख्त हो गई है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ ने बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। उन्होंने भी फुल बेंच का इशू सबसे ज़्यादा उठाया और वाज़े अल्फाज के अंदर दो टोक अल्फाज में कहा कि जनाब, जब एक फरीक को बेंच पर एतराज़ है तो फिर बेंच फुल बेंच क्यों तश्कील नहीं दिया जा रहा। इसकी वजूहात क्या हैं। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब ने अपना हिसाब भी मांगा कि मुझे मेरा हिसाब भी दें कि मेरे साथ ज़्यादती की गई, मुल्क तरक्की कर रहा था, तवानाई का मसला हमने हल किया, इसी तरह बहुत सारे दीगर मसाइल जो दरपेश थे, मईशत बेहतर जा रही थी, लोगों को रिलीफ मिल रहा था, इसके बावजूद मेरी हुकूमत को तबाह व बर्बाद किया गया, हमें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। तो इसका हिसाब भी दें। उन्होंने बाकायदा उन साबिक जजेस को जिन्होंने ये फ़ैसला दिया उनसे जवाब मांगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब नून लीग के कायद ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंट्री डाल दिया। हम जानते हैं कि वो 3 मरतबा पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे और इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक मकबूल लीडर भी रहे। ऐसा वक्त भी आया कि उन्होंने जिसे भी टिकट दिया, लाहौर में तारिक बांडे नाम के एक शख्सियत को टिकट दिया जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जीते, कामयाब हुए। अभी फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि सिर्फ बातें नहीं रहीं, अब अमली इक़दामात शुरू हो गए हैं और नवाज़ शरीफ साहब खुद खुल कर सामने आ गए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमें बेंच कबूल नहीं है, फ़ैसला हुआ तो $500 तक पहुँच जाएगा। ये वो बातें हैं जो इंतहाई कशीदा हैं, जो इंतहाई सोचने वाली भी हैं कि आखिर ऐसी सूरत हाल क्यों है। अगरचे उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पीटीआई की तरफ से सख्त रद्दअमल सामने आया, फवाद चौधरी ने शदीद रद्दअमल दिया कि बाहर बैठा हुआ शख्स कौन होता है जो अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर बात कर सके। ये कुदरती अमर था, इसके ऊपर रिएक्शन का आना। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा शदीद बयान दिया कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान को फिर माजी में ले जाना चाहते हैं। हर एक ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दी है कि नवाज़ शरीफ की एंट्री किसी सूरत भी कबूल नहीं, जबकि नून लीग के पास नवाज़ शरीफ ही ट्रम्प कार्ड है। नून लीग जो अपनी सियासी साख खो चुकी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ किसी भी तरह वापस आएँ। एक तरफ तो उनकी वापसी के लिए कोशिश शुरू हो चुकी, जो अदालती इस्लाहाती बिल सामने आया, उनका मतलब ही है, उनका मकसद ही है था कि नवाज़ शरीफ को किसी सूरत वापस लाया जाए, कुछ ऐसे हालात बनाए जाएं कि वो वापस आ सकें और कानून का सामना भी करें, लेकिन जेल जाने से भी बचें। चूँकि ये सब जानते हैं कि वो उन्हें सज़ा हो चुकी है। वहाँ से तबीयत की नसाजी की बुनियाद पे जो प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उसकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान से बाहर गया। अब उनका दोबारा सियासत में आना उनके सियासी मुखालफिन के लिए काबिल कबूल नहीं है। चूँकि वर्थ ज़रूर है नवाज़ शरीफ की, आवाम के अंदर जो मकबूलियत या जो वर्थ है उससे किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि बिजली का मसला बहुत सवेर था। जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, लोगों ने
ایک ایک ہفتہ بجلی کی شکل نہیں دیکھی تھی. گاؤں ایریاز کے اندر رہنے والے لوگ خوب جانتے ہیں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا تھا. اور خود لوگ کہتے تھے کہ جو شخص یہ بجلی کا مسئلہ حل کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی یہاں سے نہیں جا سکتا. میاں صاحب بالکل دعویٰ کر سکتے ہیں انہوں نے ان اندھیروں سے ملک کو نکالا اور توانائی آئی, یہاں پہ بجلی آئی, بڑے بڑے منصوبے لگے, کئی موٹر ویز بنائی گئیں جن کے اوپر آج بھی ان کے سیاسی مخالفین بھی سفر کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہی موٹر ویز ہیں جن کی ہم نے مخالفت کی تھی. شہباز شریف صاحب نے لاہور میں میٹرو بس بنائی, جنگلہ بس کا نام دیا گیا, لیکن انہیں شاید جنگلہ بس کا نام دینے والوں کو اس کی قدر کا اس کا پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کتنی مشکلات تھی سفر کے اندر, اب ان کو کتنی باعزت طریقے سے سفر کرنے کو مل رہا ہے. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف اہم شخصیت ہیں, ان کی سیاست میں دوبارہ انٹری معنی خیز ہے, اس سے کسی صورت بھی جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. سیاسی مخالفین کچھ بھی کہیں, وہ اپنا کام کرنا جانتے ہیں, لندن بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت تک وہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پہلے الزامات لگائے جا رہے تھے, پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کی جا رہی تھی, سیاسی مخالفین یہ نقطے اٹھا رہے تھے کہ جناب لندن میں بیٹھا شخص یہ ساری پلاننگ کر رہا ہے, لیکن اب ان کا سامنے آنا, عمران خان صاحب خود کہہ چکے, ابھی پچھلی تقریر کے اندر کہہ چکے, حالانکہ اب انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انہیں فل بینچ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, فل بینچ بنے کوئی بنے, ہمیں تو صرف 90 روز کے اندر الیکشن چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ اگر فل بینچ بنایا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا, تبھی جا کے صورتحال جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے. بہرحال دوسری طرف نواز شریف صاحب کی جو انٹری ہے وہ معنی خیز ہے. اب بات تنقید یا الزامات سے آگے نکل آئی, اب وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے دکھا دیا کہ اب وہ خود ہینڈل کریں گے. اب شہباز شریف کے ہاتھ میں باغ دوڑ نہیں رہے گی نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ میاں صاحب خود کریں گے, اور میاں صاحب اپنی مقبولیت کا گراف کہاں سے گرا تھا وہیں سے لے کر آگے چلیں گے, جو کہ آنے والے انتخابات کے اندر انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا.